اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ کی غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا۔ آپ کے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگ جائیں گے، دکھ بھری زندگیاں خوشیوں میں بدل جائیں گی۔ آپ کو اللہ پاک ایسی ایسی نعمتوں سے نوازے گا کہ آپ کی عقل بھی دنگ رہ جائے گی۔ جس بندے نے پانی کے گلاس پر یا رحمانو کا یہ چھوٹا سا وظیفہ بتائے ہوئے طریقے سے، بتائے ہوئی ترتیب سے اس عمل کو کر لیا تو غربت اور غریبی آپ کے گھر سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، آپ کے گھر سے چلی جائے گی۔ غربت اور غریبی کا نام و نشان مٹ جائے گا، آسمان سے دولت بارش کی طرح برسے گی۔ دوستو، کوئی بیمار ہے جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے تو میری پیاری بہنوں، میرے پیارے بھائیوں، آج آپ کو ایک ایسا بہترین عمل بتاؤں گا، یا رحمانو کا ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا، تمام پریشانیاں، تمام بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ بہترین وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، بڑی توجہ سے، بڑی دھیان سے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، ویڈیو کو کاٹ کاٹ کر سکپ کر کر مت دیکھیے گا۔ ویڈیو میں موجود ایک ایک بات، ایک ایک چیز اس وظیفے سے متعلق بہت خاص ہے، آپ نے ویڈیو کو کاٹ کر نہیں دیکھنا۔ اگر آپ ویڈیو کو کاٹ کر دیکھیں گے تو آپ کو وظیفے کی سمجھ نہیں آئے گی، اور پھر جب آپ وظیفہ کرنے بیٹھیں گے تو آپ کو وظیفے کا فائدہ ہوگا ہی نہیں۔ برائے مہربانی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو وظیفے کا فائدہ ہو تو ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ میری آپ سے گزارش ہے، اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کمنٹ ضرور کیجئے گا۔ زندگی میں ایک بار بے شک اس عمل کو کر لیں یا روزانہ کی بنیاد پر آپ اس عمل کو اپنا زندگی کا حصہ بنا لیں۔ یہ عمل اتنا بہترین عمل ہے، اس کا آپ کو بے حد فائدہ ہوگا۔ روزانہ نہیں کرنا چاہتے تو زندگی میں صرف ایک بار وقت نکال کر اس وظیفے کو کر لیں، زندگی کی تمام خوشیاں اللہ پاک آپ کو دے گا۔ آج وہ عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں جس کو کرنے کے بعد بیماریاں چلی جائیں گی، ایسا آسمان سے بارش کی طرح برسے گا، ایسی ایسی جگہ سے رزق کا اللہ پاک بندوبست کر دے گا، آپ خود بھی حیران رہ جاؤ گے۔ جو لوگ کہتے ہیں، جو میری بہنیں کہتی ہیں، جو میرے بھائی کہتے ہیں کہ وظیفوں سے کچھ نہیں ہوتا، تو دوستو آج کا یہ میرا بتایا ہوا عمل کر کے دیکھ لو، آپ کو خود بخود یقین آ جائے گا کہ میں آپ سے غلط کر رہا تھا کہ صحیح کہہ رہا تھا۔ جو آج کا یہ وظیفہ کر لیں گے ان کی غریبی کا آخری دن ہوگا انشاءاللہ۔ آج کے بعد غریبی کا جو دبا ان کی زندگی پر لگا ہوا ہے وہ صاف ہو جائے گا۔ آج آپ کی جیبیں خالی نہیں رہیں گی، آپ کی جیبیں بھرنے والی ہیں، آپ کی الماریاں بھرنے والی ہیں، آپ کے گھر دکان فوری طور پر دولت اور پیسوں سے بھر جائیں گے۔ خوشیاں سمیٹنے اور خوشیوں کو حاصل کرنے والا، غیبی مدد سے اللہ پاک کی دولت حاصل کرنے والا یا رحمانو کا یہ عمل دولت اور رزق کے ساتھ ساتھ جسم کے کونے کونے میں تمام بیماریوں کو ختم کر دے گا۔ ایک جھٹکے میں آپ کی تمام پریشانیاں اللہ پاک نے ختم کر دینی ہے، ایسے ہو جائیں گے جیسے کچھ تھا ہی نہیں۔ اگر آپ کسی مرض میں مبتلا ہیں اور آپ علاج کروا کروا کے تھک چکے ہیں، آپ کا کسی نے رزق بندی کی ہوئی ہے، کوئی جادوگری ہے، آج کل معاشرے میں جو جادوگری چل رہی ہے جس نے نسلوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے، آپ کے اپنے ہوں یا پرائے ہوں، کسی پرائے یا غیر نے آپ پر کوئی جادو یا بندش کروائی ہوئی ہے یا نظر بد ڈالی ہوئی ہے، تو دوستو آپ کے جسم سے نظر بد، جادو، تمام بندشیں، تمام بیماریاں ایک جھٹکے میں اللہ پاک نے اس وظیفے کے بعد ختم کر دینی ہے انشاءاللہ۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، آپ کی غریبی کا آخری دن ہوگا، گھر میں غربت کا نام و نشان مٹ جائے گا انشاءاللہ۔ وہ عمل بتاؤں گا جس کو آپ نے چند منٹ صرف اپنے گھر میں بیٹھ کے کرنا ہے۔ عمل کا طریقہ کار بتانے سے پہلے جن جن میری بہنوں نے، جن میرے بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا تھا ان کے لیے اور آج کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں، اس طرح آپ کی دعا میں شمولیت بھی ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، اے اللہ پاک تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، اے اللہ پاک تیری ہی بادشاہی ہے۔ اللہ پاک ہم گناہگار بندے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر تجھ سے دعا مانگ رہے ہیں، اے میرے مولا، اے میرے پیارے اللہ، اے میرے پروردگار، ہماری دعا قبول فرما۔ اے اللہ پاک اس ویڈیو کو جتنے میرے بھائی، جتنے میری بہن ابھی موجود اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ان کی جو جو مراد ہے، جو جو مقصد ہے، جس بھی مقصد کے لیے، جس بھی حاجات کے لیے وہ یہ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں، ان کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما، ان کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرما، ان کے گھر میں تمام درپیش حاجتوں کو پورا فرما، ان کے تمام مالی مسائل کو آسان فرما۔ اللہ پاک جو میرے پیارے بھائی بے روزگار ہیں انہیں اچھا روزگار عطا کر، اے اللہ پاک انہیں ایسا روزگار عطا کر جس کے بعد وہ کبھی گمراہ نہ ہو۔ اے اللہ پاک ہماری زبان کو شکر ادا کرنے والی زبان بنا، اے اللہ پاک ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا۔ اے اللہ پاک جو جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، جو بھی مشکل میں ہے، جو بھی پریشانی میں ہے، جس بھی مقصد کے لیے ویڈیو دیکھ رہا ہے، اس کی تمام پریشانیاں، تمام مشکلوں کو دور فرما۔ اے اللہ پاک ملک پاکستان پر خیر فرما۔ اے اللہ پاک جتنے مسلمان بیمار ہیں اور ہسپتال میں داخل ہیں، جو گھر میں زیر علاج ہیں اور جس بھی مرض کی دوائی کھا رہے ہیں، جو بھی کھا رہے ہیں، جس مقصد کے لیے کھا رہے ہیں اور جس پریشانی میں مبتلا ہے، تمام کی پریشانیاں دور فرما، تمام کو شفائے کلی نصیب فرما۔ اے اللہ پاک ان کی تمام جائز حاجتوں کو، تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ اور میری تمام بہنیں اور میرے تمام بھائی جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، جس بھی لا علاج مرض میں مبتلا ہے، اللہ
पाक इनको शिफाए कुल्ली नसीब फरमा। ए अल्लाह पाक जो मेरी प्यारी बहनें प्यारे भाई इस वीडियो को देख रहे हैं इनकी तमाम नेक जायज़ हाजतों को पूरा फरमा। ए अल्लाह पाक इनके तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह पाक मैंने और इस वीडियो को देखने वाले जितने भी मेरे बहन और भाई हैं इन्होंने जाने अनजाने में जो भी गलतियाँ कुताहियाँ खताएँ की हैं किसी की भी दिल आज़ारियाँ की हैं अल्लाह पाक उसे माफ़ फरमा। ए अल्लाह पाक जो इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुके हैं जिनको कोई पढ़ के बख्शने वाला है उनको भी और जिनको कोई पढ़ के बख्शने वाला नहीं है उनको भी उन तमाम की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह पाक उनके तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह पाक तुझे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता जो मुसलमान बीमार हैं जो परेशान हाल हैं जो बेयारो मददगार हैं जो बेरोज़गार हैं जिन मेरी बहनों के रिश्ते नहीं हो रहे हैं जो मेरी बेटियां रिश्तों के लिए परेशान है अल्लाह पाक इनकी तमाम नेक जायज़ हाजतें पूरी फरमा और मेरी उन बेटियों बहनों को नेक रिश्ते अता फरमा। इनकी गायब से मदद अता फरमा। ए अल्लाह पाक इस वीडियो को देखने वाले के और मेरे जितने अजीज़ोकार बड़े बुजुर्ग इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुके हैं उन सब की तमाम की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। उनकी कब्र में दरपेश हाजतों को पूरा फरमा। अल्लाह पाक उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा। अल्लाह पाक उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से बाग बना। अल्लाह पाक उन्होंने दुनिया में रहते हुए जितने भी सगीरा कबीरा गुनाह किए जाने अनजाने में उन सब को माफ़ फरमा। उन सब की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। उनके दर्जात बुलंद फरमा। ए अल्लाह पाक तुझे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काली कमली का वास्ता उस तुझे माह शबान का वास्ता गुजरी हुई शब बरात का वास्ता आने वाले रमज़ानुल मुबारक का वास्ता हमें रिज़्क़ हलाल अता फरमा। हमारे रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमा। हमारे घर में मौजूद तमाम दरपेश मसाइल को दूर फरमा। ए अल्लाह पाक हमें बेहतरीन रोज़गार अता कर। ए अल्लाह पाक हमारी ज़बान को शुक्र अदा करने वाली ज़बान बना। तुझे तेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काली कमली का वास्ता ए अल्लाह पाक तुझे इस माह शबान का वास्ता ए अल्लाह पाक आने वाले रमज़ान का वास्ता प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता ए अल्लाह पाक हमारी झोलियों को खुशियों से भर दे। ए अल्लाह पाक इस वीडियो को देखने वाले की तमाम जायज़ हाजतों परेशानियों को मुश्किलात को दूर फरमा। ए अल्लाह पाक इसकी तमाम दिली मुरादें पूरी फरमा। मेरा वो भाई मेरी वो बहन जिस भी मकसद के लिए इस वीडियो को देखकर इस वजीफे को करना चाहता है उसको इसके तमाम जायज़ मकसद को पूरा फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों आपने अपने नाम के साथ कमेंट्स बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखना है। इस तरह आपकी दुआ में शमूलियत भी हो जाएगी और पता नहीं ये वीडियो हज़ारों लाखों लोगों तक जाए। पता नहीं अल्लाह पाक को किसकी आमीन पसंद आ जाए और इसकी वजह से हमारी हाजतें भी पूरी हो जाए हम सबका बेड़ा भी पार हो जाए। आपने बिलखसूस कमेंट्स बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखना है। आप जिस भी जगह से ही मेरी वीडियो देख रहे हैं आपने आमीन ज़रूर लिखना है। दोस्तों आपने वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। स्किप कर कर काट कर नहीं देखना। पूरी तवज्जो के साथ वजीफे को पहले समझना है फिर करना है। समझे बगैर वजीफा नहीं करना। मैं आपसे फिर गुजारिश कर रहा हूं पहले वीडियो को मुकम्मल देखिएगा बाद में वजीफे को करिएगा ताकि वजीफे का आपको फायदा हो सके। अब आपने इस अमल को करना कैसे है। आपने एक गिलास पानी लेकर बैठ जाना है। पानी आपने साफ लेना है। दोस्तों चंद मिनट का छोटा सा अमल है। सारी जिंदगी दौलत और रुपयों में पैसों में खेलोगे। आपका नसीब ऐसे खुलेगा कि मिट्टी में हाथ डालोगे तो अल्लाह पाक उसको सोना बना देगा। इंशाअल्लाह आपकी किस्मत ऐसे चमकेगी कि मेरे भाइयों मेरी बहनों यहाँ तक कि आपके दुश्मन भी हैरान रह जाएंगे और आपके दुश्मन भी ये बात कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये भाई साहब और ये बहनें कल तक तो हमारे आगे हाथ फैलाने पर मजबूर थी या थे। कल तक तो ये दर दर की ठोकरें खा रहे थे और आज ऐसा क्या हो गया कि इतनी दौलत आ गई। और दोस्तों कई ऐसे लोग आपके अपने पराए आपसे हाथ जोड़कर ये वजीफा पूछने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों अगर अब आपको पता चल जाए कि लोगों के हालात बदलते कैसे हैं। एक छोटे से अमल को पढ़ने के बाद लोग रातों रात करोड़पति बन चुके हैं। आप अपनी किस्मत को बदलने के लिए ये इस अमल को लाजमी कीजिएगा। आज अपने हालात को बदलना चाहते हैं तो ये छोटा सा अमल भाइयों और बहनों पूरी रात आपके पास मौजूद है। जब आपको जहां जिस वक्त मौका मिले आपने ये वजीफा कर लेना है। साल में 365 दिन मौजूद होते हैं। दुनिया में कहीं भी मौजूद हैं आप चाहे पाकिस्तान में है इंडिया में है बांग्लादेश से हैं नेपाल मस्कत ओमान जापान इटली दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है किसी भी शहर से है किसी भी गाँव से है किसी भी गली किसी भी कस्बे किसी भी बस्ती आपने इस वजीफे को हर सूरत करना है। दोस्तों किसी भी वक्त सुबह शाम दोपहर रात में जब भी आपको मौका मिले आपने एक गिलास पानी का लेना है और लेकर उस बैठ जाना है। पानी का गिलास शीशे का हो प्लास्टिक का हो मिट्टी का हो स्टील का हो किसी भी किस्म का कोई गिलास हो जो मामूली रोजाना की बुनियाद पर घरों में इस्तेमाल होते हैं। किसी एक गिलास में आपने पानी ले लेना है और बड़े सुकून और इत्मीनान के साथ बैठ जाना है। इस वजीफे को आपने उस वक्त करना है जब आप मुकम्मल तौर पर फारिग हो मसरूफियात से बिल्कुल फारिग हो। अगर आप किसी काम के मसरूफ हैं या आपने इसके बाद कोई काम करना है या आपकी कोई और मसरूफियात हैं तो आपने इस अमल को बिल्कुल नहीं करना। जब आप फारिग हो एक गिलास पानी लेकर तब आपने बैठ जाना है। जो
कोई भी बहन, जो कोई भी भाई डॉक्टर के पास जा कर अपनी किसी बीमारी के लिए परेशान है, इस अमल को कर लें। मैदे के मसाइल, दिल के मसाइल, बड़ी से बड़ी बीमारियां इंशाअल्लाह आपके जिस्म के कोने कोने से निकल जाएंगी। अगर आप पर किसी ने कोई अमल किया हुआ है, बंदिश है, जादू है, कोई भी चीज है, किसी भी किस्म के कोई भी असरात हैं, आपका फौरी तौर पर खात्मा हो जाएगा। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, कभी आप पर अगर कोई आपका अच्छा वक्त आया हो, आपके रिश्तेदार, अजीजों कार जो आपको देख ना सकते हो, उन्होंने आपकी खुशी को बर्दाश्त ना करते हुए आपकी हालत ऐसी बना दी हो कि आप नजर बंदिश कर दी हो, रिज़्क को बांध दिया हो, या आप पर कोई असरात वगैरह कर दिए हो, उन्होंने आपके ऊपर किसी किस्म का कोई तवीज करवा दिया हो, या आपकी बंदिश करवा दी हो, या रिज़्क बांध दिया हो, या आपको परेशानियों में घेरने के लिए कोई उल्टे सीधे अमालात लोग करवाते हैं, जादू टूने वगैरह, वो करवा दिए गए हो, बीमारियों में आप जकड़े हुए हैं, बंदिश के असरात हैं, दोस्तों बिल्कुल परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। आज आपने ये अमल या रहमानों का बताए हुए तरीके के मुताबिक आपने इस अमल को कर लेना है। ये छोटा सा अमल आपकी तमाम परेशानियों, बेरोजगारी, बीमारी, जिस चीज की वजह से आप परेशान हैं उसको खत्म कर देगा। इस अमल को मामूली ना समझिएगा, ये अमल पढ़ने में तो बहुत आसान है, लेकिन इसकी करामात अगर आप जान जाए ना तो आप इस वजीफे को करते तो क्या, इसके अलावा कुछ और पढ़ें भी ना। ये बेहद आसान सा अमल है। इस अमल के इतने कमालात हैं। एक बात कहूंगा कि इस अमल को पढ़ने के बाद आप खुद कहेंगे काश ये अमल मैं पहले ही पढ़ लेता, काश मैं अपनी जिंदगी में इस अमल को पहले देख लेता, तो मेरी तमाम बीमारियां और परेशानियां अब की बजाय तब खत्म हो जाती, मेरे घर में पैसा आ जाता, मेरी तंगदस्तियां खत्म हो जाती, काश ये अमल मुझे पहले पता चल जाता। दोस्तों इस अमल को पढ़ने वाला, ये अमल पढ़ने वालियां, तमाम मेरी बहनें, तमाम मेरे भाई कभी जिंदगी में ये शिकवा नहीं करेंगे कि हमें फायदा नहीं हुआ। कभी जिंदगी में इस अमल को पढ़ने वाला मेरा भाई इस अमल को पढ़कर गिला नहीं करेगा, मायूस नहीं होगा। हर परेशानी, हर बीमारी इंशाअल्लाह जल्द दूर हो जाएगी। दोस्तों अब अमल समझाने लगा हूं, बड़ी तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ, एक एक जुमला, एक एक लफ्ज बड़े ध्यान से अपने ज़हन में महफूज कर लीजिएगा। जल्दबाजी और बागाबागी में वीडियो स्किप कर काट कर नहीं देखनी। एक एक बात, एक एक चीज बहुत अहम है। आपने वीडियो को काट कर बिल्कुल नहीं देखना। अगर आप वीडियो को काट कर देखेंगे तो वजीफे की कोई जरूरी बात अगर इससे मिस हो गई, फिर वीडियो दोबारा आपको देखनी पड़ेगी। तो इससे बेहतर यही है कि आप एक ही दफा देख लो, वीडियो को मुकम्मल देख लो, समझ लो, उसके बाद आपकी तकदीर अल्लाह पाक ने ना बदली तो फिर कहिएगा। आपने इस अमल को दिन में जब भी आप फारिग हो, रात में जब भी आप फारिग हो, अपने घर में आप करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। याद रखिएगा कि ये अमल आप कहीं भी कर सकते हैं, घर में पढ़ लें, बाहर पढ़ लें, जिस जगह भी पढ़ लें, लेकिन अगर आप घर में तन्हाई में पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर है। बहुत सारे फायदे हैं घर में पढ़ने के। घर से परेशानियां, बीमारियां, तकलीफें, तंगदस्तियां, तमाम चीजें खत्म हो जाएंगी। आपने घर में सुकून और इत्मीनान के साथ बैठ जाना है। सुबह के वक्त, दोपहर के वक्त, जब भी आप किसी वक्त भी फारिग हो, एक गिलास पानी का अपने पास रखें। साफ पीने का पानी लेना है। फौरी तौर पर आपने दुरूद पाक पढ़ लेना है। आप दुरूद पाक कोई सा भी पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या फिर आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिम भी पढ़ सकते हैं। अगर आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिम पढ़ लेंगे तो वो ज्यादा बेहतर है। आपने 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। इस दौरान आपने किसी से किसी किस्म की कोई गुफ्तगू नहीं करनी और ना ही आपसे कोई गुफ्तगू करेगा। वजीफा शुरू करने से पहले अगर हो सके, अगर मुमकिन है तो आप हाथ में तस्बीह पकड़ लें, और अगर नहीं है तो सीधे हाथ की उंगलियों पर गिनती के दौरान पढ़ लें। अमल का पहला हिस्सा आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूं। दौलत बरसाने का बेहतरीन वजीफा है। गरीबी, बीमारी, तंगदस्ती को दूर करने वाला इस अमल का पहला वजीफा बड़ा ही बाकमाल वजीफा है। दुनिया के बड़े बड़े अमाल, बड़े बड़े वज़ाइफ से बहुत भारी है। आपने जो पहला अमल करना है वो वजीफा आपने पढ़ना है या करीमु। या करीमु को पढ़ना है। बड़े सुकून और इत्मीनान से पढ़िएगा। ये मौजज़ाती, पावरफुल, ताकतवर वजीफा है। ये दौलत का सुल्तान वजीफा है। इस अमल को कैसे करना है तवज्जो कीजिएगा। या करीमु एक बार हो गया, फिर आपने दोबारा पढ़ा या करीमु तो 2 बार हो गया। इसी तरह आपने फिर एक दफा पढ़ा या करीमु तो 3 बार हो गया। इस अमल को आपने दुरूद पाक 3 दफा पढ़ने के बाद 10 बार पढ़ना है। ना ही कम पढ़ना है, ना ही ज्यादा पढ़ना है, सिर्फ 10 बार आपने इस वजीफे को पढ़ना है। आपने पहला वजीफा या करीमु का पढ़ना है। जब आप इस वजीफे को पढ़ ले तो आपने फौरी तौर पर इस अमल के बाद एक और वजीफा पढ़ना है। ये वजीफा इस अमल की जान है। ये अमल बेहद खास
اور بہترین عمل ہے۔ یہ وظیفہ بھی بہت بہترین وظیفہ ہے۔ جب کوئی بندہ، کوئی دکھیارا، پریشان بندہ، بیمار، دکھ سے تکلیف میں، پریشانیوں، بے روزگاریوں میں گھیرا ہوا یہ عمل پڑھ لیتا ہے، کوئی بہن، کوئی بھائی جو ساری زندگی وظائف پڑھ کے تھک چکے ہیں، گھر خالی ہے، دکان خالی ہے، مکان خالی ہے، ہر طرح کی کوشش کرنے کے باوجود کوئی بھی حاجات آپ کی پوری نہیں ہو رہی، کوئی مراد پوری نہیں ہو رہی، ہر طرف سے مشکلات نے آپ کو گھیرا ہوا ہے، پریشانیوں میں آپ گھرے ہوئے ہیں، ہر وقت آپ پریشان رہتے ہیں، ڈپریشن میں رہتے ہیں، تو یہ آپ نے وظیفہ پانی پر پڑھ لینا ہے۔ آپ کے گھر میں سے کوئی بھی بندہ پڑھ لے، اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ ساری زندگی اس کے کمالات سے فائدہ حاصل کرتے رہیں گے۔ آپ نے سب سے پہلے درود شریف سے عمل شروع کیا، پہلے 10 بار آپ نے یا کریمو کا وظیفہ پڑھ لیا۔ اب فوری طور پر اس عمل کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، بڑا ہی کمال کا طاقتور پاورفل وظیفہ ہے۔ اس عمل میں دوسرے نمبر پہ جو وظیفہ میں اب آپ کو بتانے لگا ہوں، خاص وظیفہ پڑھنا ہے، وہ جو خاص وظیفہ ہے وہ ہے یا عزیزو۔ آپ نے یا عزیزو کو پڑھنا ہے اور آپ نے یا عزیزو کو 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پہلے آپ نے یا کریموں کا وظیفہ پڑھا ہے 10 بار، اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے یا عزیزو، اس کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ وظائف کی تعداد میں کمی پیشی بالکل نہیں کرنی، ہرگز جتنی تعداد میں آپ کو بتایا گیا ہے اتنی تعداد میں کیجیے گا۔ کوئی بھی وظیفہ نہ آپ نے زیادہ پڑھنا ہے نہ کم پڑھنا ہے، وظیفہ ایک بار سے زیادہ ایک بار سے کم بالکل نہیں پڑھنا، جتنی تعداد میں آپ کو بتایا جا رہا ہے اتنی تعداد میں ہی آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ ہر چیز آپ کو ایک ایک چیز، ایک ایک بات، ایک ایک لفظ بڑے دھیان سے سمجھا رہا ہوں، توجہ کیجیے گا، ویڈیو کو سکپ کر کے کاٹ کر نہیں دیکھنا، مکمل دیکھیے گا، پھر آپ اس وظیفے کو کریے گا۔ اس کے بعد آپ نے اس وظیفے کو جب پڑھ لیا تو پھر تیسرے نمبر پر آپ نے ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے، اور اس دوران میری ایک بات کو بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا، جہاں بھی آپ اس وظیفے کو کرنے کے لیے بیٹھے آپ نے وہ جگہ نہیں چھوڑنی جب تک آپ وہ وظیفہ مکمل نہ کر لیں۔ آپ نے اس مسئلے پر ہیں، جس جگہ پر بھی آپ بیٹھ کر یہ وظیفہ آپ نے شروع کیا ہے، آپ نے وہ جگہ نہیں چھوڑنی جب تک آپ کا یہ وظیفہ مکمل نہ ہو جائے۔ ہوتا کیا ہے کہ لوگ ایک وظیفہ پڑھ لیتے ہیں، دوسرے میں پھر تھوڑا سا وقفہ ڈال کے پھر تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں، ایسے بالکل نہیں کرنا۔ پورا وظیفہ آپ نے جہاں بیٹھ کے شروع کیا ہے وہیں ختم کرنا ہے، اور جو وظیفہ جس ترتیب وائز آپ کو بتایا جائے گا اسی طرح ہی کرنا ہے، اتنی تعداد میں ہی کرنا ہے جتنی تعداد میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر عمل پورا کریے گا۔ آخر میں آپ نے پانی کو کیا کرنا ہے یہ بھی آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا، پوری ویڈیو کو دھیان سے توجہ سے سنیے گا، ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ عمل تمام مشکلوں کو حل کرنے والا عمل ہے، بڑی توجہ سے سمجھتے جائیے گا۔ آپ نے اب اس عمل کے بعد جو تیسرا وظیفہ پڑھنا ہے، تیسرا وظیفہ بھی آپ نے پانی کے اوپر ہی پڑھ کر دم کرنا ہے۔ تیسرا وظیفہ خوشیوں کو حاصل کرنے والا وظیفہ ہے۔ اس عمل کو آپ کسی کاغذ پر نوٹ کر لیں یا کسی جگہ پر محفوظ کر لیں، جب آپ وظیفہ کرنے لگیں تو آپ کو وظیفے کی پوری ترتیب بھی سمجھ آ چکی ہو اور آپ ترتیب وائز وظیفے کو کر لیں۔ تو خدا را تبدیلی نہ کیجیے گا، یہ عمل آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گا، یہ عمل دولت اور رزق کی بارش ایسے کرے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے، اور یہ وہ عمل ہے جو فوری طور پر اثر کر جاتا ہے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی میں بے شمار وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن میرے بھائیوں میری بہنوں، جلدی اثر کرنے والا عمل بہترین عمل ہے، بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ یا رحمانو کا آپ نے پانی پر اس سے پہلے کبھی نہیں پڑھا ہوگا، یہ وظیفہ آج آپ نے پڑھ لینا ہے، یا آپ کو جب بھی وقت ملے آپ نے پڑھ لینا ہے۔ میری بہنوں، آپ کے لیے ایک ایسا فائدہ مند ثابت ہوگا اگر میں آپ کو اس کے فائدے گنوانا شروع کروں تو اس عمل کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے، تنگ دستی کو فوری طور پر دور کر دیتا ہے، جسم کے کونے کونے میں بڑی سے بڑی بیماریوں سے اللہ پاک نے آپ کو شفا دینی ہے، بہت جلد آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جانی ہیں۔ اس وظیفے کی کوشش آپ نے جاری رکھنی ہے، ویسے تو جب چاہو جہاں چاہو جیسے چاہو، جگہ کی کوئی پابندی نہیں، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، نہ ہی وقت کی کوئی قید ہے، نہ دن کی کوئی پابندی ہے، نہ رات کی کوئی پابندی ہے، لیکن کوشش کریے گا کہ گھر میں جب آپ فارغ ہوں، رات میں، دن میں، صبح میں، جس وقت بھی آپ فارغ ہوں، اس عمل کو تب کریے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یقین کامل کرتے ہوئے اور بھروسہ کرتے ہوئے ایک گلاس پانی کے اوپر یا رحمانو، یا کریمو اور یا عزیزو کا وظیفہ پڑھنے کے بعد جو آپ کو اللہ پاک نے کرامات دکھانے ہیں وہ آپ خود دیکھ لیجئے گا۔ اس عمل کے بعد آپ کو ایک اس کا چوتھا عمل بھی بتانے جا رہا ہوں، یہ جو آپ کے مانگنے والے ہاتھ ہیں یہ بانٹنے والے بن جائیں گے۔
गुर्बत और गरीबी का हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा। आपकी ज़िंदगी से गुर्बत ऐसे ख़त्म हो जाएगी जैसे कभी थी ही नहीं। इंशाअल्लाह आपके घर का बच्चा बच्चा अमल इस अमल को पढ़ते ही, इस पानी को पीते ही बीमारियों और शिफाओं परेशानियों से दूर हो जाएगा। घर में इतनी बरकत, इतनी दौलत, इतना पैसा आएगा कि सारी ज़िंदगी दौलत, सारी ज़िंदगी रुपया, आप पैसा बांट बांट कर भी थक जाएंगे लेकिन ख़त्म नहीं होगा। तो दूध शरीफ के आगाज़ से आपने इस वजीफ़े का आगाज़ किया था। फौरी तौर पर पहला वजीफ़ा जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया वो या करीमो 10 बार पढ़ा। उसके बाद आपने दूसरे नंबर पर या अजीज़ू 11 बार पढ़ा। अब जो तीसरे नंबर पर मैं आपको वजीफ़ा बताने जा रहा हूं, जो आपकी स्क्रीन पर शुरू से ही नज़र आ रहा है। जब आपने इस वीडियो को क्लिक किया था तो सामने सबसे पहले जो आपके वजीफ़ा आया था या रहमानू का, ये वजीफ़ा नज़र आ रहा था आपको। दोस्तों वो अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लीजिए। आपने ये तीसरा अमल आपकी खिदमत में जो पेश करने लगा हूँ, बड़ा ही पावरफुल ये भी वजीफ़ा है। या रहमानू का ये दौलत का सुल्तान वजीफ़ा है। या रहमानू का तमाम मेरी बहनें, तमाम मेरे भाई, साथी, दोस्त, अहबाब इस अमल को तीसरे नंबर पर पढ़िएगा। सुकून के साथ, बड़े इत्मीनान के साथ, बड़े आराम और सुकून के साथ या रहमानू आपने पढ़ना है। इस अमल को, इस वजीफे को उसके साथ शामिल कर लीजिएगा जो मैंने आपको इससे पहले 2 बताए। ये छोटा सा वजीफा अमल आपने 21 बार पढ़ना है, 21 टाइम्स पढ़ना है। जब इस वजीफे को पढ़ ले तो इस अमल के 3 वज़ाइफ आप पढ़ चुके हैं। तीसरा वजीफा आपने या रहमानू का 21 बार पढ़ लिया। आज लोग इस वजीफे को पढ़ के करोड़पति बन चुके हैं, अरबोपति बनाने वाला वजीफा है। ये अमल मेरी बहनों, मेरे भाइयों, दौलत की ऐसी बारिश करेगा, खुद लोग हैरान परेशान हो जाएंगे कि इस बंदे के पास ये रुपया, ये पैसा कहाँ से आ गया। दोस्तों मौजूदाती तौर पर ऐसी ऐसी जगह से लोग रुपया, पैसा आपको देकर जाएंगे, आपकी अकल दंग रह जाएगी। दौलत के फरिश्ते आपके घर दौलत फेंक कर जाएंगे। दोस्तों जिस्म की तमाम बीमारियां, तमाम बंदिशें, बुरे असरात, बदनजरी खत्म हो जाएगी। 3 वज़ाइफ मैंने आपको बता दिए और 3 वज़ाइफ आपने पढ़ने के बाद चौथे नंबर पर आपने एक और वजीफा इसके साथ शामिल करना है। इस वजीफे को पढ़ते दौरान आपने खड़े नहीं होना। जिस जगह पर आप बैठकर ये वजीफा कर रहे हैं वहां से हिलना नहीं है। आपने ये चौथा वजीफा उनके साथ शामिल कर लेना है। बड़ी तवज्जो, बड़ी ध्यान के साथ अपने जहन में बैठा लीजिएगा। इस अमल का चौथा वजीफा मुश्किलों और परेशानियों को भी दूर करने वाला वजीफा है। गायब से दौलत के ढेर लगाने वाला अमल है। चौथा वजीफा आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ, बड़ा ही बाकमाल वजीफा है। दोस्तों इसके बाद जो आपने चौथे नंबर पर वजीफा पढ़ना है वो वजीफा है या जब्बारू। या जब्बारू को आपने पढ़ना है और ये वजीफा आपने 7 बार पढ़ना है, 7 टाइम्स। जब आप 7 बार या जब्बारू का वजीफा पढ़ लें तो अमल के आखिर में फौरी तौर पर आपने उसके बाद 3 बार सूरत कौसर पढ़नी है और सूरत कौसर पढ़ने के बाद आपने आखिर में फिर वही 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है जो आपने इस वजीफे को शुरू करते वक्त पढ़ा था। इसके बाद जो आपने इस वजीफा शुरू किया और आपका ये वजीफा मुकम्मल हो चुका, अब आपके सामने जो पानी का गिलास मौजूद है इसको अपने होंठों के करीब लेकर आना है और इस पर दम करना है, यानी इस पर आपने फूंक मारनी है। 1 से 3 बार आप इस पर फूंक मार सकते हैं और फौरी तौर पर आपने दम किया हुआ पानी अपने पास रख लेना है और घर में तमाम घर वालों को इस पानी को आप पिला सकते हैं। अगर आपके घर में तमाम अफराद उस वक्त मौजूद नहीं है, 1 घूंट पी लें, बाकी थोड़ा सा पानी बचा लें और फिर इस घर में जहां पर आपका पानी स्टोर है, कूलर वगैरह, मटके वगैरह, जहां पर भी आप घर के तमाम अफराद पानी पीते हैं, इस पानी को उसमें शामिल कर लेना है और इसमें बचा हुआ तमाम पानी आपने घर के कोने कोने में इसके छट्टे मारने हैं और इस पानी को आपने ख़त्म नहीं होने देना। पानी ज़ाया हो जाता है या कोई वजह से पानी ख़त्म हो जाता है तो फिर आपको ये अमल दोबारा करना पड़ेगा। चाहे इस अमल को रोज़ाना कर लें, चाहे ज़िंदगी में 1 दफ़ा कर लें। 1 गिलास पानी में जहां पर आप ये वजीफा पढ़ेंगे आपने इस पानी को ख़त्म नहीं होने देना। कुछ कूलर में इस्तेमाल कर लें ताकि सारे इससे मुस्तफ़ीद हो सकें और बाकी का बचा हुआ पानी में थोड़ा पानी और शामिल करके घर के कोने कोनों में आपने दीवारों पर छट्टे मारने हैं और अल्लाह पाक से उसके बाद आपने रो रो कर, गिड़गिड़ा कर अपने उस हाजात के लिए दुआ करनी है जिस मकसद के लिए आपने वजीफा किया है, जिस मकसद के लिए आपकी जो भी परेशानी है, जो भी बीमारी है, जिस भी हाजात के लिए आपने इस वजीफे को शुरू किया है, आपने वो वजीफा करना है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर और ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बने बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। दुआ है कि रब करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। जो मांगा है मुकद्दर फरमाए, जो ना मांग सका वो भी अता फरमाए। अपने रिज़्क में बरकत और वसअत के लिए अल्लाह पाक के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे, हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहे। इंशाअल्लाह एक और वजीफे के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मेरा और इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।